U vrijeme visokih temperatura i sušnog vremena svi imamo isti problem. Većina povrća je u većoj mjeri bolesna ili je već odavno propala. U ovom videu pričati ćemo o tome šta napraviti ako nam biljke nisu izdržale. Jednostavno, godina je takva i puno je bolesti. Bilo je jako teško sačuvati biljke od gljivičnih oboljenja i napada insekata poput lisnih ušiju i grinja. Ako već niste, pozivamo vas da zapratite naš kanal, a u komentaru nam napišite kako je vaše povrće izdržalo ove nepovoljne uslove. Zajedno možemo podijeliti iskustva i pomoći onima koji su počeli ili će nekad početi da se bave uzgojem povrća. Naš krastavac u plasteniku se dosta dugo držao, međutim onaj na otvorenom je u jako kratkom vremenu nastradao od plamenjače. Nakon što krene cvjetanje i plodonošenje, ne radimo tretmane hemijskim sredstvima i bili smo svjesni da će do toga doći. Ove godine je bila i najezda lisnih ušiju i na voću i na povrću, tako da je bilo jako teško uzgojiti nešto. Ipak nešto se ubralo i opet treba biti zadovoljan, a do kraja sezone možemo ipak pokušati sa novim biljkama. Ono što treba uraditi jeste ukloniti stare uništene biljke i uraditi dezinfekciju prostora gdje ćemo saditi i sijati nove biljke. Za to se može koristiti neki od fungicida ili insekticida jer je vrlo velika koncentracija uzročnika bolesti. To moramo napraviti da nam se nove biljke ne bi razbolile tek što niknu. Za dezinfekciju može se koristiti pripravak od sode bikarbone, a protiv insekata sredstvo od koprive. Još uvijek nije kasno za sijanje nekih biljaka, pa ćemo ponovo posijati krastavac i visoku boraniju. Ove dvije biljke niču dosta brzo i već za 2 do 3 dana prve biljke su niknule. Ukoliko vremenski uslovi krajem ljeta budu dobri, možemo očekivati i dobru berbu. Dobra stvar u ovo vrijeme jeste to što su se vremenski uslovi smirili i ne smjenjuju se često kišna razdoblja i razdoblja visoke temperature, pa bi trebalo biti pogodno za uzgoj. I za krastavce i za boraniju možete koristiti postojeću mrežu, a ako sijete na drugu lokaciju možete postaviti novu. To ćemo raditi nakon što biljke niknu. Ova mreža je dosta praktična i može se koristiti za grašak i sve ostale penjačice. Mreža se jednostavno postavlja i dosta je čvrsta. Već nakon 20 dana naše biljke će se penjati uz mrežu i usmjeravati ćemo ih dalje uz mrežu. Kako bi se biljke što bolje ukorijenile, potrebno im je dodati hranjivo sa većim sadržajem fosfora, pa ćemo koristiti NPK gnojivo formulacije 10-30-10. U to vrijeme treba obratiti pažnju na moguću pojavu bolesti, a nju ćemo najlakše prepoznati po boji listova. Žuti listovi najčešće ne predstavljaju bolest, već se radi o nekom nedostatku, na primjer azota, pa za bolji razvoj listova
treba koristiti hranjivo sa podjednakim omjerom sva tri makrohranjiva. Za to je najbolje upotrijebiti hranjivo sa NPK formulacijom 20-20-20. To hranjivo treba dodati u vodu prilikom zalijevanja, a po potrebi može se uraditi i folijarna prihrana. Nakon što biljke dobro nahranimo, početi će intenzivni rast zaperaka koje ćemo uklanjati sve do visine oko 40 cm. To je najbolje raditi dok su zaperci još mali, da bi biljka što lakše podnijela taj stres. Mjesec dana od sjetve možemo očekivati i prve cvjetove, što znači da će i berba ubrzo. Krastavac je biljka koja relativno brzo raste i razvija plodove, pa zbog toga su i pogodni za ovu kasnu sjetvu. Kada biljke počnu cvjetavati, možemo dodati hranjivo sa većom koncentracijom kalija, pa za to možemo koristiti vodotopivo hranjivo NPK formulacije 10-10-40. U fazi cvjetanja i razvoja ploda biljkama je potreban i kalcij, pa ćemo i njega obezbijediti dodavanjem u vodu prilikom zalijevanja. Sve do kraja berbe moramo paziti na vlažnost tla, jer za razvoj plodova vrlo je bitna voda. Imali smo situacije da otpada cvijet sa biljaka. Najčešći razlog je nedostatak vode i hranjiva, pa zbog toga moramo na vrijeme obezbijediti dovoljno hranjiva biljkama i kontinuirano dodavati vodu u tlo. Često su nam gledatelji pisali da su krastavci gorki. Zaista, da bi dobili kvalitetan krastavac, potrebna je pravilna ishrana i dosta vode. Mi uvijek razlog što je krastavac grk tražimo u nedostatku hranjiva ili vode. Vjerujemo da do kraja toplog razdoblja možemo imati dovoljno dobru berbu krastavaca, a i drugog povrća, pa zbog toga savjetujemo da ne odustajete rano od vašeg vrta. Neki dan smo objavili video o tome šta se može sijati i saditi u mjesecu julu, tako da bi bilo dobro da ga pogledate ukoliko niste i da uzgojite još mnogo različitih biljaka do kraja ove sezone. Nadamo se da ćete i dalje pratiti naše videe i da će vam biti korisni. Pišite nam naravno kako vam se sviđaju videi i koje teme bi htjeli da više obrađujemo. Mi smo tu da zajedno dolazimo do korisnih informacija, pa će nam naravno biti drago ako zajedno podijelimo znanje o uzgoju voća i povrća. Svi koji nas redovno prate i gledaju naše video savjete znaju koliko se trudimo da naši savjeti budu u korak sa radovima u vrtu. Vrlo je važno da se svi određeni koraci odrade tada kada je to biljkama potrebno. Tako je vrlo važno znati kako i kada se biljke zalijevaju, sa kojim preparatima ih treba tretirati da budu zdrave i plodonosne. Velik trud ulažemo u uzgoj različitog povrća, a naravno i u pripremu video savjeta, pa je svaka podrška uvijek dobrodošla. Ostavite nam like, svi vi koji želite pratiti naše savjete, zapratite naš kanal i družite se s nama svaki dan uz novi video savjet.
Zajedno možemo uzgajati različito zdravo voće i povrće koje nas nagrađuje sa mnogobrojnim i obilnim plodovima.